ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଆମଙ୍କର 2020 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି କି ନାଇଁ ମତେ ଦେଖିନ, ମତେ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଆଜ୍ଞା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଦେଲେ ଏବଂ ଏଇ 2021 ମସିହା 24 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ এই ଉଜାଗରରେ ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଆସିଥିବା ହେତୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାରିଫ এই ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜିର ଏଇ ଦିବସଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଇ ଦିବସ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଅନେକଙ୍କର ମାନସ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ, ପାପ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯାଉ ବେଶୀ ଯାଉ, କାହିଁକି ଯାଉ? ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ କୋଉ ଦିନକୁ କେତେ କଣ କରିଥାଉଛି ଆମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଦେଖିପାରିବି କୁଶଳରେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କିଏ କିଏ ତ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଉପଲକ୍ଷେ ବି ସେଟା କରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦେଲେ ଯୋଉ ଦିନ କି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମଙ୍କର ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମେ ଏଟା କଲୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ସେମିତି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇନୁ, ଚୋରାଚୁରିରେ ଟିକେ କରୁ ନାଇଁ। ତ ଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସମୟ ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ଶୋଇବାଟା ନିଦକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଜାଗର ରହିଛି। ମୁଁ ୟା ଉପରେ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଉଜାଗର କାହିଁକି ହୁଏ କଣ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜିର ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ ନା, ତ ସେ ଉପରେ ମୋ କହିବାର ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଯେ ଆମେ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଶେଷ କରି ପର୍ବ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ଆମଙ୍କର ବର୍ଷରେ 3ଟା ପର୍ବ ବି ଯଦି ବି ଅଛି, ତଥାପି ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ 24 ତାରିଖକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ତ ଏଟା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମଙ୍କର 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସବୁ ହଉଛି। এই ডিসেম্বর 25 কোটি কি হচ্ছে আমার 3টা গোলার্ধ ଅଛି, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 24ଟା ଡିସେମ୍ବର 24 ଡିସେମ୍ବର 25 ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାକୁ ଆମଙ୍କ ରୋମ ସହିତ ରହିଛି ଆମଙ୍କର ଭାରତ, ସେଥିପାଇଁ এই ଗୋଲାର୍ଧ ଭିତରେ 24-25 କୁ तो आ गोटे जगह अछि जाकी डिसेंबर 22 तारिख आ गोटे गोलार्ध अछि जोटा कि डिसेंबर 28 तारिख। तो ए प्रकार को गोलार्ध रे कोठी कोन होछि हमने जानु, किंतु धारावाहिक आमानपुर जहा चली छी डिसेंबर 24 जागर आ 25 तारिख कौन जन्मदिन बोले आमने उत्सव पालन करूछु आ अनेक टंका पैसा जहा कि खर्च करूछु कि नै आमानकर पय अनेकंकर अनेक यात्रा हेबे करूछु, किंतु विशेष करी गोटे जिंस का माने ध्यान देबो। तो जदि भी एटा किसमिस विषय होई पारे किबा एटा तो बड़ दिन संपर्क रे होई पारे, तो प्रेरित पुस्तक को आसिला काई आपण मानको प्रश्न आस्थिबो कि एटा लोक आसी खाइ पारे नहले तो माथि होले आंदा आसला भली लागुछि कि नै अन्य टाइम रे। तो प्रेरित पुस्तक काहे कि हमनको आवश्यक तो सुंदर भाबे भाई गोटे पढुथिला माने सुनिछु
सेठी केते सुंदर विषय गोटे लेखा ହେଇଛି 23 पद कारण मु भ्रमण करिबा समय आपण मानकर पूज्य वस्तु सब देखु देखु गोटे बेदी मध्य देखिली जहा ऊपर एही लेखा होइछि अज्ञात देवतांक उद्देश्य अतएव आपण माने न जानि जहांकर पूजा करूछंती मु तांकु आपण मानक निकटरे प्रचार करूछि। এই जो अंचल এই जो दिन गोटे विषय को ध्यान जदि देबे आपण माने बुझी पाइबे से लेखा इछि जे आपण मानकर पूज्य वस्तु देखो देखो जेते बेले पाउल ए अंचल को गले ए आथानी रो लोक जाको आथानी लोक माने केते को ज्ञानी थिले तो केते को ज्ञान ऊपरे कम ज्ञानी थिले तो विशेष करी एमान को नुआ नुआ विषय सुनिया पई बेसी इच्छा करी तांकर काम छाड़ी किरी आ तांकर सब विषय को छाड़ी किरी एमाने से सब सुनिया पई एमानकर मन रे आग्रह थिले एमाने केवल पूजा पूजा जोटा कि मिश्र जेमती जोटी सेठी देव पूजा देव मूर्ति देव मंडप जाको जो पूजा बेदी जाको ए आथानी रे मते से कथा आ आथानी के जतले पाउलो प्रवेश करूछन्ते देखुछन्ती जो जोठी की देखले बेदी एठी चमरा अछि तो एठी गोटे छोट देउळ अछि सेठी गायत्री अछि सेठी इत्यादि बेदी को से जाउ जंदे देखुछन्ते से भ्रमण करा तो सेतिकी भितरे कोठी किछि भी लेखा हेनी किंतु जते बेले से समस्त देखु 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 गोटे जगह को पहुंची गले जते देखि लेले सेठी लेखा हेती अज्ञात देवतांक उद्देश्य से ऊपर किंद लेखा हेछि आमे केते बेले क्रिश्चियन माने भी देखु अन्य मानकर कथा तो मु जाने नाही क्रिश्चियन मानकर जते भी मानकर डिनोमिनेशन अछि तो सीएनआई माने लिखि थांती सीएनआई जाकी उत्तर भारत मिलित मंडल आमर बाप्टिस्ट मान लिखि थांती केबीसी तो सेमानकर कंधमाल बाप्टिस्ट की ओबीसी ओडिसा बाप्टिस्ट एई जो लेखा जाको जेमती चर्च मान करे होछि कि नै होछि ना आपण मान देखछन्ती कि कैथोलिक मानकर बहुत साधु जेम्स साधु पीतर साधु जॉन साधु पाउलो हे थाउछि कि नै चर्च तो से अंचल रे भी इम्तियाका सेमानकर लेखा जाको जानिबा पई रहिछि धरंतु हमकु जदि पचारबे एठी केतरा चर्च अछि आमे जदि लेखि थांतु कंधमाल बाप्टिस्ट सेमान लेखि थांते बिलीवर्स सेमान लेखि थांते कोन डब्ल्यूजी बुझले कि नै इमिति आउ जदि कोठी थांता सीएनआई मते उत्तर भारत मंडली थांता कि नै तो एटा जेमति कि निजर दृष्टिगोचर को आसुछि पाउल को से गुडे दिन सब दृष्टिगोचर आसिला तो लोक माने छानिया हेले ये जते बेल वाटा को बाहर करछते मु आपण मानकर पूज्य वस्तु समस्त देखु देखु गुटे बेदी भी देखिली जो बेदी रे कि एहा लेखा होइतिला कोन लेखा होइतिला घुसा पद दिए करंतु अज्ञात देवतांक उद्देश्य रे काई पाले धरो अज्ञात देवतांक उद्देश्य रे अज्ञात देवतांक उद्देश्य रे तार अर्थ कोन न अज्ञात माने कोन न जानि थिबा जहा को जने जानि नै बुझिबाल न जानि थिबा न जानि गिरी पूजा तो मोर प्रिय माने आज एपरी मंडली एपरी चिंताधारा मध्य मंडली प्रवेश करिछि खाली नाही एपरी चिंताधारा रे सारा पृथ्वी भी प्रवेश करिछि ए पृथ्वी रे परमेश्वर जेतिकी भी सृष्टि करजंती नर नारी अछंती कि नै विभिन्न धर्म विभिन्न जाति विभिन्न वंश विभिन्न वर्गर लोक सब अछंती ना ए समस्त गोटे परमेश्वर को सेवा कर जानि वो ठीक कइल ना भूल कइल ए जेते भी अछंती पृथ्वी रे मानव जाति मानव समाज समाने जणे परमेश्वर को पूजा करछन कार पूजा करछन रंजन भाई ए जो परमेश्वर को पूजा करछन ठीक अछि किंतु केते को जानि किरी पूजा करछन केते को न जानि कि जानि ना
से किए से समस्ते जानी नहांती न जानी किरी भी पूजा करछंती समस्ते चिन्हि नहांती न चिन्हि किरी भी नमस्कार करछंती सत ना नहीं तो এই হচ্ছে এই জগতবাসী মানଙ୍କର মুখ্য বিষয় মুখ্য লক্ষ্য তো କେହି କେହି ଜାଣିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେହି କେହି ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ ନୁହଁ ଏବଂ ସମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାହାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ନାହିଁ ତାହା ଉପାସନା କରୁଥାଅ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥାଉ କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସେ ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗି ଯାହା ଅମିରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କୂପ ମୂଳରେ କୂଅରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଅମିରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ୟାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ସେ ପାଣି ମାଗିଲେ ଏ ପାଣି ମାଗିବାରୁ କେତେ ଗୁଡା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇକି ଚାଲିଛି ସେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମା ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଲି ମତେ ଦେଲ ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉ ଜାଣିଥାନ୍ତ ନା ମତେ ମାଗିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଜଳ ଦେବ ତାହା ତ ପିଇଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଶୋଷ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା କେବେ ବି ଥରେ ପିଇଲେ ଶୋଷ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ମାଗିଥାନ୍ତ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଯୀଶୁ ତାହା କହିଲେ ହଁ ଆଗ ନାରୀ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛି ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏ ସମୟରେ ଯେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି सारा पृथ्वी ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା କଣ ଜେରୁସାଲେମ ପୃଥିବୀ ବୋଇ ତ ଭୁଲ ହବ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଏ ସମିରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଆମେ ଏଇଟା ଯାକବଙ୍କର କୂପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପରେ এই প্রশ্নটা তারপরে 22 পদের যিশু কোন কইলে দেখନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁ ନାହିଁ ତା ଉପାସନା କରୁଥାଅ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ତାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଥାଅ ସେ ତାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣି ନାହଁ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥାଅ ଜାଣି ନାହଁ କରୁଥାଅ ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଉପାସନା କରୁଛୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁକୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଛୁ तुम्हे माने जानी ना न जानी मध्य जार उपासना करूछ किंतु करूथा आम्भे जहा जानिछु सत्य एकमात्र परमेश्वर एटा समस्त विश्वास करंती नाही करंती की एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति तार अर्थ आम जेतेबेले जोहन पुस्तक को जाऊ आउ थरे जोहन महर्षि आउ लेखंती जोहन 17 अध्याय देखंती जहा की एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुमको ओ तुमर प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भको आ तुम्हर प्रेरित यीशु को जानिबा ही कोन हटे ताली मारी प्रभु तांको न जानि आज
सारा पृथ्वी लोक तांको पूजा करूछन तांको जानिले भी अनंत जीवनर पथ से पाई जीवो एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हे आ तुमको आ तुमे जाको प्रेरण करिछ पठेइछ सेई यीशु को जानिबा ही कोन अनंत जीवन अटे एई जिंस रुचि रहिछि एई एकमात्र परमेश्वर को जाकी अनादि अनंत परमेश्वर को जे एक मात्र परमेश्वर एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति सेई परमेश्वर को केही जाने न जाने भी पूजा करछन कि नहीं मां जानी नांती ए किए आर काम कोन एतिकी भी एते डिटेल्स जानी नांती मात्र न जानी भी तांकर कोन करछंती एमने पूजा करछंती सत्य कोन जगत जानी नाही सत्य कोन जगत चिन्हि नाही किंतु से सत्यर अनुसंधान करिया पाए अनेक आज आगो घर ही जाउछन किंतु वास्तव सत्य को अनुसंधान करी पारुनाहांती जेमति कि मु कहउतरी एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति अर्थात एकमात्र ईश्वर अछंती जाको केतेको जानि किरी पूजा करछंती तो केतेको न जानि पूजा करछंती तो आज ताको जदी जानि थांते आ जानि किरी जो ताको पूजा करथांते केते भलो हे थांता तो मोर प्रिय माने ए यीशु ख्रीष्ट जाहाको की प्रेरण कले परमेश्वर से व्यक्ति किए जे 17 पदर 3 17 पर्वर 3 पद एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुमको वो देखंतु प्रेरित यीशु ख्रीष्ट हां तुम्हारो प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा ही अनंत जीवन अटे से एक जन को प्रेरण कले से होचंती किए जिससे किए किए मां यीशु ख्रीष्ट हां जे जिया को प्रेरित कले से व्यक्ति किए यीशु ख्रीष्ट काहर देवता समस्त काहर देवता यीशु ख्रीष्ट को किए पूजा करछु क्रिश्चियन से क्रिश्चियन मान को देवता कि नहीं क्रिश्चियन मान को देवता कि नहीं यीशु ख्रीष्ट क्रिश्चियन मान को देवता नहंती बुझिबालो तो क्रिश्चियन मान को केवल देवता यीशु ख्रीष्ट नहंती तेबे काहर देवता सेई सर्व जगतर सृष्टिकर्ता को केतेको जानि कि पूजा करछंती तो केतेको से माने भाबु छंती ए जगन्नाथ हमर ईश्वर बोलछन सत कि नै जे गुडे काठ गडी से इतिहास अपन माने जानि नांती गुडे नदी रे भाबुथि गुडे काठ गडी को नै कि सब तैयार करा ये करछि कोन करछि आपण जानि एते हिस्ट्री हम ताकर गाइबार हम दरकार नै सब काठ को पूजा करछंती किंतु ईश्वर आख्या तांको दिया जाउछि कि नै से माने ईश्वर के जानि छंती जो सृष्टि जे तांको सृष्टि करछि तांको से चिन्हु छंती कि चिन्हु रहंती से सृष्टि करता को चिन्हि पारले नाही आ यीशु ख्रीष्ट जे किए एटा से माने जानि पारले नाही मोर प्रिय माने आज जदि हमने चिंता करिबा आज हमने बाइबल कथा को जदि टिके देखि देबा ताहेले एही यीशु ख्रीष्ट के तांकर मूल भाषा यीशु ख्रीष्ट कहले तांकर मूल भाषा आमाने एठी देखि पारुछु जहा कि आमान को बाइबल प्रमाणित करे जे यीशु ख्रीष्ट एकमात्र व्यक्ति जे कि सर्व जगतर उद्धार करता जहा कि माथ्यू तार एक पर्वर एक पद दिदे माथ्यू से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे तांको नाम यीशु देबो कारण से आपना लोकन को समान को समस्त पाप और परित्राण करिवे बस
से तांकर समस्त लोकर समस्त जगतर लोकंकर पाप और परित्राण करिवे। से खाली ख्रिस्टियन मानकर देवता नहंती, से सर्व जगतर सृष्टिकर्ता समस्तंकर देवता। ताकू आमने जेतेबेले देखू को माने याकू विशेष करी गुरुत्व दउथिले परमेश्वरंकर लोक माने भावरे। आ जेतेबेले आमने चिंता करिबु जे तार मूल भाषा रे यीशु ख्रीष्ट को मूल भाषा रे आमने यदि तांकर मूल भाषा को देखिबा तेबे से होछंती तांकर एकमात्र व्यक्ति जे कि सृष्टिकर्ता परमेश्वरंकर प्रेरित जणे व्यक्ति। कौनसी शास्त्र रे कौनसी पुस्तक रे कौनसी वेद रे एई प्रकार जणे परमेश्वर तांकर निज पुत्र को प्रेरण करी जगतर उद्धार पई पठेइबे एपरि कौनसी वेद रे नाही। गोटिए मात्र वेद रे अछि जाकी बाइबल सहित सामंजस्य अछि ऋग वेद। ए ऋग वेद रे जहा अछि सेतिकी सेति पई एई जो आमाने जेतेबेले एटी देखुछु जाहाकू बाइबेली आमानकू प्रमाण करे। आम भारत रे दुई प्रकार लोक रहुथिले। को माने एकानी पसंद अछि भाई माने जानि सुनि। आम भारत रे दुई प्रकार लोक रहुथिले। को माने आर्य आउ द्राविड़। आर्य एवं द्राविड़ तो कोठी रहुथिले एमाने सिंधु उपत्यका रे से माने रहुथिले। सिंधु उपत्यका से मानकर बसवास थिला। जेतेबेले इस्राएल देश रे जेतेबेले ताड़ना हैला जिहुदी मानकु ताड़ना हैला जिहुदी माने छिन्न भिन्न हेकि पলাই गले। केतेक जिहुदी आसी ए सिंधु उपत्यका कोलरे रहिले से माने हेले आर्य। बुझले जो माने इस्राएल रो असले जाहाकू बाइबल कहे से मानको एब्रियो संस्कृत रे तार आर्य किंतु बाइबल मतरे बाइबल भाषा रे ताकू कोन कहे आर्य। एमाने कोठु मेसोपोटामिया रु आसी एमाने सिंधु नदी रे बसवास कले। आ जेतेबेले बसवास कले से शेषरे आर्य जगह रे से माने कोन कले एब्रियो मान को आर्य कहले। आ से सिंधु कुल आस्ते आस्ते परवर्ती समय सिंधु बदले हिंदू हेकि नामांकित हैला। सिंधु बदले सिंधु लोप पाइला हिंदू हेकि से नामांकित हैला हिंदुस्तान शेषरे हिंदुस्तान। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने एई सब लोक आमान को भारत भितरे प्रवेश करी आसी रहिले। आज भारत लोक माने कहउचंती जे एई ख्रिस्टियन माने विदेशी धर्म एई ख्रिस्टियन माने भारतीय धर्म नुहे। से भाउचंती भारत एबे भारत हेछि कि नै ता पूर्व तो हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान पूर्व तो नथिला किछि। तेबे सेमाने भाबी पारु नाहंती ए राज्य माने भी आमानक सहित रहि की बसवास करि की सेमाने भी भारतीय बसती हेले। जेतेबेले आपण मानकु चिंता करबा में मु देबी सेतेबेले जो आसीबा लोक जाको जेतेबेले की तांकर ताड़ना शेष परे जेतेबेले 1947 मसिया रे जेतेबेले की पुनर्बार स्वाधीनता पाइला देश खाली देश नै पृथ्वी सारा मध्य से हेला खाली हमर भारत न सेतेबेले इस्राएल मध्य स्वाधीनता पाइले। केबे जानसुति की स्वाधीन केबे पाइले इस्राएल माने 1948 हमर भारत 47 से मान 48 किंतु एतिके भितरे भारत बोली नाम अछि ए कोन इस्राएल इस्राएल लोक चिन्ह भी नहीं थे। इस्राएल को बुझले मिलु नथे। जेतेबेले एमान कहले आमे भी अछि आमे इस्राएल अछि तो वर्तमान की लक्ष्य करबा दि आज भी अछि पसंद कि नहीं
पठाण माने ए सिख पठाण आइले पर एमाने समस्त एबे इराक सहित जो अमान को युद्ध चली एमाने किए से ए सबु ए प्रिय एमाने समस्त ए प्रिय मोर प्रिय माने एई हला एठिरो गोटे घटना सेठी पई जेते बेले एमान करो एई अवस्था रे माने थिले इस्राएल लोक माने थिले तो एई परित्राण करता किए ए परित्राण की परि भाबे हमें पाइबु ए परित्राण कोठु पाइबु तो एई समरे जेते बेले एमान करो अपेक्षा चली से समरे परमेश्वर तांको लोक मानको सहित तांको दास मानको सहित जाकी से कहले जे यही परित्राण करता यही उद्धार करता ईश्वर प्रेरित जने व्यक्ति आसीबे से समस्त को परित्राण देबे एई लोक माने परित्राण पाइबा पाई विभिन्न जगह को जाई विभिन्न भाव रे से माने परित्राण साधन करूथिले साधन न कले परित्राण पाइबे नाही एथि पय तांकु साधन करिबा दरकार तपस्या करिबा दरकार एइथिपाई परिवार छाड़िबा दरकार एइथिपाई साधु हेबा दरकार इत्यादि जिंस सेमानकर मनरे सेमानकर धारणा रे थाई परमेश्वर से माने डाकुथिला ते एई समरे परमेश्वर कहिले देखो देखो जणे कन्या गर्भवती होई ओटे पुत्र प्रसव करिवो ओ तुमे ताकर नाम यीशु हालेलुया हालेलुया एई समरे एई परिस्थिति रे से गुडे संवाद आसिला एमान को गुडे प्रश्न थिला से परित्राण करता केबे जन्म हेबे से परित्राण करता किपरि भाबे जन्म हेबे की आसीबे के गुडे आजि कहउथिले हम गारे केति कोइ पाइबे एठी को देखि गुडे कहउथिले मते ना मने नै तो श्री कृष्ण को जाकी पचारले आपण की सृष्टि करता आपण की से प्रजापति ना 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 मोन आउ तो एटी के पता दिले के आदि मते तमे की नहीं के बड़ पता तो से जा भी हो तो एटा को लक्ष्य करंतु से भी कृष्ण को जहा की न जानी से माने पूजा करछथि किंतु से बोलछथि आपण की से व्यक्ति से कहथि नहीं मो नहीं देबे लक्ष्य करंतु प्रकृत व्यक्ति प्रकृत किए केही जानी किंतु पूजा चालिछि ना आ जेते बेले देखो एक कन्या गर्भवती होई गुटे पुत्र प्रसव करिवो वो तांको नाम यीशु देबे नाही इमानुएल जिसाय 7:14 देखो बड़े प्रभु आपे तुमମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ ଜିସା 7:14 ଦେଖିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରେ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବ पुणी से पुत्र प्रसव करिवो ओ तुमे ताहांको नाम इमानुएल अर्थ आम्भमान को सहित परमेश्वर से मुक्ति करता आम्भमान को सहित रहिबे से मुक्ति देबे पुणी आम्भमान को सहित रहिबे माने सेतले ध्यान कर दे मुक्ति करता किए ई मुक्ति करता किपरि भावरे आसीबे की रूपरे आसीबे काहा घरे जन्म हेबे राजांको घरे ना कोठू आकाश आसीबे ना को माटी माटी नु बाहरिबे समस्त अपेक्षा समस्त तपस्या चालीछि समरे ए उद्धार करता पाई आ जते बेले ए उद्धार करता को से जते बेले कहले तो सेही समरे एमान प्रार्थना करछथि ए उद्धार करता केबे आसीबो हे मसीह केबे आसीबो हे मसीह ना तो जानी नांती एमाने ये उद्धार करता केबे आसीबो सेति पई सेमान को गुटे मंत्र पाठ से माने कहउछथि जानी नांती ए लोकटा के भाव
ଭାବିଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ଆମମାନେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନୁହଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସକାଳେ ଆମେ ହୁଏତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓମ୍ କନ୍ୟା ସୁତାୟ ନମଃ। एक कन्या देखो, एक कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करती। संस्कृत रे जते बेले तार पूजा चली अछि लिखाई जे एटा वेद रे अछि, एटा अछि वेद रे। आ से वेद को एई व्यक्ति ही भाबी सेमान कर डाकरा चली ओम कन्या सुताय नमः। प्रति प्रभात रे प्रार्थना करछन हे कन्या सुताय नमः, हे कन्या सुताय नमस्कार तुमको। तुमे केबे आसीबो जे आमान को परित्राण देबो, तुमे केबे आसीबो जे आमान को उद्धार करिवो, तुमे केबे आसीबो जे आमाने मुख्य पाइबो, मुक्ति पाइबो। सारा पृथ्वी चाहुची समस्त से मुख्य पाइबो, जाकी संस्कृत का मुख्य कह जाय आमान को वायु मुद्रा को परित्राण कह जाय। ए परित्राण पाए प्रत्येक लोक चाहि बसुछन। ए परित्राण संवाद किपरि आमे पाइबु, ई परित्राण किपरि आमे पाइबु से रास्ता। आ से समय से पुनी कहउछन्ती कोठ आसीबो, की प्रकार आसीबो। ए प्रकार समय यदि देखिबे आपण माने जहन के काल जहन एक ଆଦିରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆଦ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ପରମ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ। ଆମମାନେ এই জিনিসକୁ যে চিন্তা କରୁଛୁ এটা তো আমাদের খ্রিস্টান মানকৰ ব্যবহার না। সংস্কৃত ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? ତ ଆମେ ଜାଣି ବି ନା, ଆମେ ଶୁଣି ନା, ତ ଆମଙ୍କର ବଦଳେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓମ୍ କନ୍ୟା ସୁତାୟ ନମଃ, କେବେ ଆସିବ ସେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଋଗ୍ବେଦ ଯାହା କହୁଛି ଋଗ୍ବେଦର ଧାରାରେ ସେମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓମ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନମଃ। कौन कहते हैं? ओम सत्य नारायण नमः। हमर जदि पाळक को घर को जाई नारायण कहले कौन बोले कौन को बोले से कौन कहले कौन मो जेतले पकारी देली पहुंच पतला पतला करे बोली को से समस्त गोसन देखि सागर से नारायण 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 ए केंता पोका बोलता ते हिंदू कथा हमर घरे को ना एटा हमर ख्रिस्टान मान कर नाही ते नारायण पूजा करबा लोक हम घर को आन हेले ए माने मु आ किछि कहली नै मोरा कहर अछि की बात एमान की प्रकार बुझे तो एटा चिंता करंतु ओम सत्य नारायण नमः कौन कहउछन्ते माने प्रार्थना
ନାରେ हे सत्य नारायण तुमको नमस्कार। सत्य कहले कौन? सत्य कहले क्यों? सत्य कहले किए? यीशु ना? सत्य यीशु कौन कहले? ମୁଁ କଥା ସତ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ମୁଁ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ओम सत्य नारायण हन ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ନାରାୟଣର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ। ନାରାୟଣ ଜଣଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। କାହାର ନାମ ନାରାୟଣ ରହୁଛି ରହୁଛି ନା ଶୁଣିଛ କି ଅଛି କି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ କାହାର ସେ ଖରାପ ଭାବ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ ବି ରହିଛି ରହିଛି କି ନାହିଁ ତ ସାଇଁକା ବି ନାରାୟଣ କି ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ କିଏ? ସତ୍ୟ କହିଲେ କିଏ? ଯୀଶୁ। ନାରାୟଣର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣର ଅର୍ଥ ଯିଏ ନୀର ଉପରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ନୀର କହିଲେ କଣ? ଜଳ ବିଚରଣ କହିଲେ ଚାଲିବା। ଯିଏ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତାହେଲେ এই ଜଳ ଉପରେ କିଏ ଚାଲିଛି? ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁ କହିବ ତ ଓମ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କହିବ ନା? ନାରାୟଣର ଅର୍ଥ ନୀର ଉପରେ ଯିଏ ବିଚରଣ କରେ ସେ ବିଚରଣ ମାନେ ଏଟାକୁ ଚରଣ କରେ। ପାଦରେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଠି ଚାଲି କି ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ନା ରେଫରେନ୍ସ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକିରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପଠେଇଲା ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଳେଇଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରକୁ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛ ତ ସେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଏମାନେ ଦେଖି ଛାନିଆ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିତର ଡରୁଥିଲେ। ଭୟ କର ନାହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତିକି ଭିତରେ ଏଠି ପିତର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ବା ଯୀଶୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ ମୁଁ ବି ଚାଲିବି ଆସ ଆସ କହିଲେ କି ନାହିଁ ଆସ ପିତର ବି ଚାଲୁଥିଲା ନା କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଢେଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇବାଟା ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦେଲେ ସେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ଦେବତା କୌଣସି ଯୁଗରେ କୌଣସି ମହାପ୍ରଭୁ କି ମହାପୁରୁଷ କିଏ ଜଳରେ ଚାଲିଥିଲେ କି? ତେବେ ଜଳରେ କିଏ ଚାଲିଛନ୍ତି? ଆମଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିତର ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ଗଲେ ତାକୁ ଧରଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ନାରାୟଣ ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସତ୍ୟ କହିଲେ କିଏ? ନାରାୟଣ କହିଲେ କିଏ? ଆଜି ବି କହିବେ ନା ଓମ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କହିବ ତ ନା ଖରାପ ଲାଗୁ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଫୁଲବାଣୀ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଫୁଲବାଣୀ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାଉଛି ଏସ୍କଟ୍ ପଛରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିପାରିବି? ନାଇଁ ଯିଏ ବସ୍ ଦେଖିଛି ପଛ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମା ନାରାୟଣ ନାଇଁ ମୁହଁଟା ତମେ ଦେଖିଛ ପଛ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏସ୍କଟ୍ ବସ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଫୁଲବାଣୀରୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତିନିଟା ବିଷୟ ନା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ବୁଝିପାରିଲେ? ବସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଜାଣିଲେ ନା? ସେ ବସ୍ର ପଛରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ତ ଏଇ ବସ୍ଟି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବ ନା ଜଣେ
ଅଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ର ବସ୍ ହେଇଯିବ ହାଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଲେଖନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲେଖନ୍ତି ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ? ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ନ ଜାଣି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଅଜ୍ଞାତ ମାନେ ନ ଜାଣିଥିବା ଦେବତାର ବିଷୟରେ। ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ସତ୍ୟମ୍ କହିଲେ କଣ? ସତ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେ କିଏ? ସତ୍ୟ କହିଲେ ଶିବମ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଶିବମ୍ ଓମ୍ ଶିବମ୍ କହିବି ତମେ କଣ ଭାବିବ? ଖରାପ ଭାବିବ କି ନାଇଁ? ଏ ଶିବକୁ ପୂଜା କରୁଛି ଏ ଭକ୍ତଟା ଗଞ୍ଜେଇ ଭକ୍ତଟା ବୋଲିବ କି ନାଇଁ? ଶିବମ୍ ଦେଖ ସତ୍ୟମ୍ କହିଲେ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ସତ୍ୟମ୍ କହିଲେ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଲେ କି ନାଇଁ? ଶିବମ୍ କହିଲେ ଶିବମ୍ କହିଲେ ସେ ଯୋ ଶିବ ଏ ସାପ ଗୁଡେଇକି ଯୋ ରହୁଛି ସିଏ ନା। ଶିବମ୍ ର ଅର୍ଥ ସେଟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାରଣ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 60-61 ପଢ। ତହିଁରେ ମହାଦାଜକ ମଞ୍ଚସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେଥିର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୌନ ହୋଇ ରହି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମହାଯାଜକ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ପୁତ୍ର? ମହାଯାଜକ ୟାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ତଳ ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 22 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି। ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରେ, ଯାହା ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଶିବମ୍। ଶିବ ନୁହ, ୱାର୍ଡଟାକୁ ବି ଧର। ଶିବମ୍। ସତ୍ୟମ୍। ସତ୍ୟମ୍ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଶିବମ୍ କିଏ? ସେ ମା ଶିବମ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ପଚରା ହଉଛି ତୁମେ କି ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, हे मंगलमय परमेश्वर, हे दयामय परमेश्वर କରୁଛୁ କି ନାଇଁ? এই ওয়ার্ডটা সে রাজা ବି ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆପଣ କି ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ? ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମୁଁ ସେଇ। ଶିବମ୍ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସୁନ୍ଦରମ୍। ସୁନ୍ଦରମ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁଖର ସୁନ୍ଦରତା ନାହିଁ। ମୁଖର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସୁନ୍ଦର କି? କଳା ଗୁରା ଏମିତି ତ ରହିକି ରହିଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବିଲ୍ଡିଂ ଗାଡି 1000ଟା ଥିଲେ ମିଶା ମୁହଁରେ କଣ କଣ ହେଇକି ଅସୁନ୍ଦର ବି ଥିବ କି? ଏଇ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରମ୍ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପାପୀ କି? ଯାହା ଠାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯାହା ଠାରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ନାହିଁ, ଯିଏ କେବେ ପାପ କରି ନାହିଁ, ଯିଏ କେବେ ପାପ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ନ ଜାଣି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସକାଳେ ଉଠି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। हे सत्यम केबे आसीबो, हे शिवम केबे आसीबो, हे सुंदरम सब तांकर प्रार्थना सब चलिछि। तथापि से माने किए सेटा प्रकृत विषय जाना यीशु गोटे कथा कहले, तमे जेते बेले सत्य ज्ञात हबो से सत्य तुमको
সেই সত্য যেবে জানিব তেবে সে হি সেই মুক্তি পাইব, সে হি সে মোক্ষ পাইব। এটাকে ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସକାଳେ ଉଠିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ହୃଦୟର ବେଦନା ଅପେକ୍ଷାରେ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଓମ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନମ। ହେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମତେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କର, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା? ପାଉଲ ତାହାକୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଜାଣିନାହ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମୁଁ କରୁଛି, ତାକୁ ନ ଜାଣି ଯାହାକୁ ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନ ଜାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତାହାଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ସେଦିନ ସେମାନେ ବି ଆଜି ବି ପୂଜା ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଉଳରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସକାଳେ ଯଦି ଉଠିବେ, ବିଶେଷ କରି ବଡ ବଡ ଟାଉନକୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଋଷି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅସତମା ସଦ୍ଗମୟ ତାମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତମା ଅମୃତମ୍ ଗମୟ। ତିନିଟା ବିଷୟ ଅସତମା ସଦ୍ଗମୟ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଅସତ୍ୟରେ ରହିଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାରେ ପଡିଛି, ମୁଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପଡିଛି, ମତେ ସତ୍ୟ ପଥକୁ କଢେଇ ଦିଅ। ଅସତମା ସଦ୍ଗମୟ, ସତ୍ପଥରେ ମତେ ଚଲାଅ। ତାମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ଜୀବନ କାଟୁଛି, ମୁଁ ମିଥ୍ୟାର ଜୀବନ କାଟୁଛି, ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟିକେ ନାହିଁ, ମତେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ମତେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ କଢେଇ ଦିଅ। ମୃତମା ଅମୃତମ୍ ଗମୟ, ମୁଁ ମୃତରେ ମୁଁ ମରିବି, ନରକକୁ ଯିବି, ମତେ ନରକ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅମୃତ ମାନେ ଅମରତାକୁ କଢେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଯେପରି ଅମର ପାଇବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଗୀ ମାନେ, ମୁନି ମାନେ ଆମଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିମାଳୟ ଗିରି କନ୍ଦରରେ ତପସ୍ୟା କରି এই প্রার্থনা করি কৌଛନ୍ତି, অসতমা সদ্গময় তামসমা জ্যোতির্গময় মৃত্যুমা অমৃতম গময়। আমাকে মৃত্যু দাও উদ্ধার কর, আমাকে অন্ধকারু আলোক কঢ়েই নিও। জানি নাহাନ୍ତି মাত্র প্রার্থনা କରୁଛନ୍ତି, শুনি কি নাই? ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଝିଅ? ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବେଦନା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦରକାର ପଡେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ମନ, ଲୁକ 10ର ବୋଧେ ତାର 27 ପଦ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଉଜାଗର କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଅନିଦ୍ରାରେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରୁ, ସେ ଆଥିନାର କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ଆଥିନୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ନ ପଢିଥିବା ଲୋକ, ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ତେଲୁଗୁରେ କି ଇଂଲିଶରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଣ ଜାଣିଥାନ୍ତା? ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଉପରେ ଏଇ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ନ ଜାଣି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣିଛି କି? ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ ଜାଣିଛି କି? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମୁଁ କିଏ ଆଉ ସେ କିଏ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଯଦି ଜାଣିନୁ, ଆଜି ରାତି ସମୟ, এই উজাগর সময়ে
प्रभु आपण मान को अंतर को स्पर्श करंतु आपण मान को अंतर कथा कहंतु वास्तव जीसु के तांकर परिचय आगे नियंतु जीसु किए एखाने गोटे प्रश्न आछिला से उद्धार करता जीसु किए से मुक्तिदाता जीसु किए मु जदि गोटे कथा कहबी आज कहबी नै केबे भी कहबी किंतु गोटे जस्ट आपण मान को निकट रखिबे जीसु जगत को जो आसिले जे प्रेरण कले पिता काहे की प्रेरण करे जीसु जो जगत को आसिले काहे की आसिले पैसा चिरे कोन पे आसिले से दानकर जगत समस्त पापरो परित्राण करे से परित्राण करता से मुख्य करता से मुक्ति करता से मंगलमय को केते को जानी की पूजा करछंती केते को न जानी पूजा करछंती तो आमे भी जदी आज आसुछु आमे भी जदी जानी की आसुछु कि न जानी आसुछु मु कहि परिबि नै मात्र जो आमे जदी यीशु जिमती कहले सत्य ज्ञात होबो से सत्य जदी आमे डुबल नै केते को नै थिलि आमे मुख्य पाइ ना आमे जदी आसुछु प्रार्थना करूछु किंतु से मुख्य आमे होय तो पाइ नथिबो पाइनु तो सेठी पाए तांको जेमति की मुक्ति पाइबा मुख्य पाइबा एथि पाए आज आमाने सबत्त करि जिबा आज अनुताप करिबा आज निजको समक्षा करिबा प्रभु मो कोन जानबार बाकी अछि मो की प्रकार भाबरे ए माने जो न जानी जो ए लोक माने जो तपस्या करछथि बाबाजी माने मुनि माने ऋषि माने सेमानकर परि मो भी दुर्बलता रहिछि कि प्रभु मु तुमर सत्य जाने पे चाहूछि मते आजि रात्रि सत्यता जनाओ मते एई मुहूर्तर सत्यता जनाओ एई प्रार्थना करंतु प्रभु निश्चय भगवान से गुप्त विषय जणेबे और सत्य जानिबे जो सत्य जानिबे से दिन अपन माने मुक्ति पाइबे प्रभु हम प्रत्येक आशीर्वाद करंतु आमीन आखि समस्त निरबरे आज मु जानी कि तांको सेवा करछि कि जानि नाही ए मुख्य कर्ता किए ए मुख्य कर्ता को मो हृदय मध्य रखि कि नाही ए मुख्य कर्ता मो अंतर मध्य वास करूछंती ना नाही ए मुख्य कर्ता मो परिवार रे वास करूछंती कि नाही निज को देखंतु जति अछंती से किए जानि छंती ठीक अछि जति जानि नाहंती आज राति रे प्रार्थना तुम प्रकृत विषय को जानि नाही मते तुम सत्य जानिया पे दियो मो से सत्य जानले निश्चय मुक्ति पाइबे उद्धार पाइबे ए प्रार्थना करंतु और राति रे जानतु आसंता काली रो संवाद आसंता काली आपण माने से सत्य को जे ज्ञात हे परिबे से सत्य को जे जानि परिबे सेति पे प्रार्थना करी आसंता काली उत्तर पाइबा पाई प्रभु अपेक्षा करंतु मंगलमय स्वर्गीय प्रभु धन्यवाद दउछे सुंदर समय धन्यवाद दउछे सुंदर सुचक पाई धन्यवाद दउछे प्रभु ए सुंदर आमानकर अवकाश पाई हां प्रभु तुमे अनुग्रह रे आमान के गोटे दिन देलो जो दिन के आमान तुमर गौरव करिबु बोली गोटे वर्ष मधे गोटे दिन आ से दिन होछि आज आमाने ए दिन को जानि कि आसी कि न जानि कि आसी आमाने जानु ना प्रभु आमाने आज उजागर करूथिबा ठीक कि भूल ताहा भी आमाने जानि ना आज रो उजागर आमान कर पाए आवश्यक कि आवश्यक नाही ताहा भी जानि ना निवेदन करछु परमेश्वर आसंता काली आमान को उत्तर दियो आसंता काली आमान को जणाओ प्रभु से अज्ञात देवता किए जहा को हमें न जानी पूजा करूछु ताकू जे परि ठीक भाबरे जानी आ जानी पूजा करी तोर वाक्य को सत्य ज्ञात हो से सत्य को करबा आमान जे परि तोरी वास्तव सत्यता को जानी सेति का मान सत्य ज्ञात करा प्रभु प्रार्थना करूछु आरंभ शेष पर्यंत आमान को सहित थिलो आ जो वाक्य आमान को देलो तामान को अंतर मध्य जे रहिबो आमार ठीक से सत्य को जे अनुसंधान करू
ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏ ଜାଗରଣ ଦିଅ, ଏ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ଏ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦିଅ, ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା, ମନ୍ଦ ଭାବ, ମନ୍ଦ ଆଶା ଏ ସମସ୍ତ ଚାଲିଯାଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ କରାଅ। ଗୌରବ ସଂଗ୍ରାମ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ମହିମା ତମକୁ ଦେଇ ଆଜିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 24